Nabentukan ako! Penetrate din ako! Kari! Tatlo sa akin. Nice board! Sa akin. And the ball press abot! Chill lang pre. Chill lang kayo. Nice board. Ilang ball mo, board? Kuha ko, pre. Nice. Flicker Sino okay, ba? flicker okay, flicker Ata, okay. Carl. Ayaw tamwe. Ay, Hintay mo. Okay na. Yusong missing. Parsa! Huli ka, Yusong, Balbon! Okay. Yusong. Boy, pre. Nice. Yo lang. Itam, Carl. Hold mo lang sila. Loli, pre. Loli. Teka naman. Wala ko mana, pre. Flicker. Parsa. Wala ko mana. Sayang. Okay lang. Wait lang. Try ko punta Loli dito. nga. Tara, loli tayo. Tiro Ay, papunta rin Carl Kari ata. ata. Papunta rin ata Kari. Parsa Tayo ako. Flicker, parsa. Liker Parsa. Nice, G. Nice, Ata, pre. Tingin pa. Ay, Pwede Petro. na, walang dragon yan. Ata, mawe. Pwede ba yatak pa? Pwede ba? Ito, walang stamp. Patay na. Baka nag-turtle, pre, ah. Tara, bay, angat naman na. Okay. Angat lang. Pwede yan kahit sino. Sino, Haji, oh. Para sa... Atak! Nakatungan ako, pre. Kari! Kari. Naton ko. Flicker, kari. Kari nga. Sa akin. Nice! Dragon na. Pwede na, Carl. Walang dragon. Hawa ko, Ben. Mataton ko. Neretri. Yes, saling gugulong niya. Nice! Parsa. Eto, loli. Loli kaya. Uy, Ako bumato ko! Patay, pre. Parsa. Nice. Kaya ata, kabe. Okay lang. Wala. Dragon. Nice. Nice, Carl. Boy ako Tara, dito. kay Carl. Piyatay namin ka. boy ako. Nice one. Piyatay namin Kari. Go nyo dyan. Tara. Ito, Makakalikot pa Parsa ako. Ito, walang ibon. Sa kanya. Kay Benny. Sa akin. Andawi ako. Okay, ubos yan, pre. Ubus sa inyo, pre. Ubus ki Sanji. Regroup tayo, pre. Nice board. Mga flicker. Boy ako. Boy. Boy ako, pre. Kari, ah. Ay, lala. Walang breaker. Kaya ata, kabe. 3 seconds. Oh, Nice, we. Ay, baka loli, ah. Counter ko agad. hindi ako Ben. Flicker Hindi, na. Tulungan nyo nga. Flicker na si Ben. Tara na. Ubus to. Walang damage to. Nice, G. Patay Parsa, pre. Nice! Trinesitan ako. Pinetri na rin ako. Try ko Wala tatlo. akong ba. Naton ko dalawa. Nice! Start ko tatlo. Nice ball! Nice ball! Save! Lord. Ito. Kayan. Infinity. Walang Wala set. sa doon. Kaya ako. Oye, boy. Sa kanya, we. Okay, blow. Patay, okay. Oye, boy. Haji. Okay, Ben. Dito ka sa amin. Nice, Sansan! Nice touch, Ben! Wala. Edward. Low. Very low. Very low to, pre. Go. Basagbot. Bang! Nice! Uy, tara nga, pre. Ay, wait lang, pre. Labas si Tore. Patay si Vice. Ay, na-shield. Patay ako, ah. Atakoy. Matukan ako. Kuha ko. Flicker Haji. Wait lang, ah. Kill tayo, Jin. Boy pa ako, pre. Boy pa ako. Patay si Vice, pre. Nice! Laban. Tara ba? Kari. May flicker yan. Meron. Nabentukan ako. Penetrate din ako. Kari. Tatlo sa akin. Nice Patay. board! Sa akin. And the ball press abot! Chill lang, pre. Chill lang kayo. Nice! Pilit na depensa, apat na laman ang kanyang kaharap pero napasobra ata ng bahagya. O hindi ito, ipipilit pa nga ba pero Echo Express,